Assalamualaikum, good morning semua. Okay, harap semua sihat. And hari ni hari ke berapa? Puasa 6, 7 lah. Okay. So saya harap semua masih bersemangat untuk belajar kan minggu ke-6. Okay. Kalau tak bersemangat bagi tahu kan, so that I can motivate you. So pagi tadi sebelum start kelas tadi saya hantar salinan slide ni and also video. And sebab you tahu saya tak boleh mainkan video, saya boleh mainkan video daripada laptop saya tapi awak tak dengar suara, jadi saya share siap-siap ada 4 video untuk membantu awak untuk memahami chapter ni lah. Okay, so today's chapter, chapter 6, okay, minggu ke-6 chapter 6, consumer market and consumer buying behavior. Okay, so this is what we'll be doing this week. So kita recap sikit minggu lepas before kita masuk pasal chapter 6. So last week all about information, what type of information that available to the consumers, okay, and how, and it can be like, you know, information firsthand from your own experience and from your own interaction with your friends, with your family, and or with online social network, for example. Let's also consider your first-hand information, okay? And then we also have secondary information which is used by marketers, okay? Kalau kita letakkan position kita sebagai marketers, if we put ourselves in marketers position, okay, so we will look into data that is useful for us. And for example, receipt, okay, when the time when the customer buys, and or what they bought before this, and so it can be any type of purchases, okay. So from that purchases, marketers or company can predict and what's the customers want, okay. So daripada data yang dia ada, daripada receipt, daripada kita panggil contohnya loyalty card, katakan kan orang selalu beli apa tadi, oleh itu saya bagi example, katakan Shopee for example kan, orang selalu beli pukul, orang Malaysia suka membeli di online pukul 9 sampai pukul 11 malam for example. So they have that data. So what they want to do with that data, so company macam Shopee or company macam, you know, McDonald's katakan, ataupun AirAsia lah, kita bagi contoh kan, sebab kita dalam service marketing kan, okay. So company macam AirAsia gunakan waktu tersebut untuk buat promosi, untuk advertise kepada consumer that particular period. So kalau kata kita go to traditional marketing, okay, traditional marketing kita bagi contoh yang paling mudah adalah television kan. Sebab you all saya tahu tak berapa sangat membaca surat khabar kan, tapi television you pasti tengok kan. So kalau you tengok, waktu yang selalu kerap ada iklan kan, selain daripada slot Akasia lah kan, TV3 adalah waktu berita kan, pukul 8 malam kan, pukul 8 sampai pukul 9 malam, buletin utama, Isro Awani, what not. And then after that, after pukul 9, usually kan ada drama yang kadang ada majalah 3, whatever kan. So daripada pukul 8 malam, waktu berita tu sampai pukul 11 malam, itu adalah prime time dia panggil kan, prime time, which means slot itu paling ramai orang tonton waktu tersebut, and itulah waktu paling mahal untuk marketers bayar, kerana waktu itu adalah paling ramai orang menonton TV waktu tersebut. Sebab tu kalau you tengok kebanyakan yang program popular kan, Anugerah Juara Lagu, Gegar Vaganza for example
kan, apa anugerah nasyid contohnya kan. So all these programs usually memang akan start selepas pukul 8 malam kan, because that's behavior dekat especially Malaysia lah, Malaysian behavior, kita menonton TV. Okay, so daripada behavior tersebut marketers boleh plan bila pukul berapa dia nak advertise kan. Kalau kata dia tak ada marketing budget yang banyak kan, so dia advertise waktu paling murah, tapi it depends on their own target customers. So kita tengok pasal target customers hari ni. Okay, so katakan waktu kartun, selalunya kartun start pukul berapa? 4 petang kan, 4 petang sampai pukul 6 petang usually. So waktu tu kebanyakannya iklan kanak-kanak kan. But then after 8 o'clock semuanya iklan yang targeted kepada the whole family, which is mostly the whole population. Okay, so saya rearrange sikit what we are going to learn today, so that saya mula dengan yang lebih susah and go towards yang paling mudah untuk you faham. And kenapa? Sebab saya tahu pada time 30 minit you dah hilang kan. So I'll start with something yang lebih abstract supaya kita nampak overall kepentingan model buying behavior ni, and then kita go to a simpler version which is yang you senang faham sebagai pengguna. Okay, so kita ada 3 learning objective. So the first one, what is the model buying behavior? So kita ada several steps of model of buying behavior. Okay, and then I think this is quite simple for you, which is factors that influence, faktor-faktor mempengaruhi pembelian kita sebagai consumers. Dia ada culture, social, personal and psychological, and then buying behavior process. This is what marketers want lah, buying behavior process. So cara kita berfikir macam mana kita buat keputusan kan. So saya every week saya sentiasa bagi situation macam mana you nak buat keputusan. Contohnya macam minggu lepas saya bagi situation birthday kan. How do you choose restaurants to celebrate your birthday? Berapa lama you buat information searching kan, sebab minggu lepas kita buat pasal information. So berapa minggu it took you to do information searching untuk cari restaurants yang awak nak pergi celebrate birthday awak kan. So hari ni, so kalau kita tengok information search adalah step kedua kan. Okay. So needs yang kita perlukan. So hari ni kita tengok step by steps macam mana kita buat. So pagi tadi saya share video nak explainkan consumer behavior buying process, macam mana Jane beli kasut kan, supaya you faham. Okay, so this is the whole model sebenarnya dalam marketing process. So kita dah buat dekat sini, kita dah buat okay, understand mengenai customers, macam mana nak buat market research, okay, macam mana nak cari information, nak dapatkan information data, and also manage the information kan. So ini kita buat minggu lepas, chapter 5. Okay, and then before that kita design semua benda yang ada value kepada customer. So that's chapter before. Sebelum tu chapter 1, 2, 3 saya tekankan industry kita is about value. Not only our industry, marketing itself is about value. And if you find important of value, you will be buy the products. Okay, so apa yang kita buat hari ni kat sini, kat sini kita tengok segmentation of the customers. So the first daripada 4P and kita ada product place, people and promotion. So kita tengok people hari ni. Okay, the first one, people, sebab kita nak identify siapa yang relevan dengan marketing plan kita. Okay, so semalam saya bagi instruction assignment, sambil-sambil tu you fikir-fikir kan, who's the best target market for your customers? Okay, for your products. And so tadi saya bagi video pasal Jane nak beli kasut. Okay, so Jane nak beli kasut. So what type of shoes that she wants? Okay, dia nak kan, dia bukan dia perlu kan, dia nak. So what types of shoes that she wants?
kan. So dia tunjuklah ada 5 step macam mana kita buat decision bila kita kata kita nak beli kasut kan. Okay, so ini a very simple one, kita tak masuk kata you nak brand, nak apa semua, a very simple one. So kalau you tengok proses tersebut, first kali Jane, and first kali apa yang Jane buat, bukan Jane buat pun, kita kata dia terfikir. Kita baru terfikir because hari ni apa yang kita buat adalah kita fikir kan. So kita terfikir, aku perlu kasut kan. Kenapa nak kasut tu? Because she wants to impress somebody kan. Dia nak impress somebody kan. So ada itu keperluan Jane. Tapi mungkin keperluan you nak kasut untuk hari raya contohnya. And so you punya keperluan dah ada baju, dah ada tudung tapi tak ada kasut matching. Contoh kan. Ataupun apa tu, kena beli running shoe ni lepas habis bulan puasa ni, bila start raya makan banyak nak pergi exercise, kena beli kasut jogging, kasut lama tak ada lekang. For example, tu kita punya personal needs kita. And so needs kita semua berbeza-beza. It depends on what apa yang terdetik di hati kita lah. Okay, so from there she do the information searching. So Jane buat information searching and okay, so macam mana dia buat pemilihan kasut tersebut. Okay, so kenapa saya letak gambar ni shampoo kan, saya nak beli shampoo, saya nak beli shampoo, tapi bila tengok Shopee, jangan kata Shopee lah, kalau kita pergi kedai kan, I think a lot of girls from the class can relate. Sabun mandi, shampoo, ada macam 30, katakan satu jenama lah contoh Head and Shoulders. Satu jenama Head and Shoulders kadang ada 8 jenis packaging. Even lelaki sekarang pun saya tengok Head and Shoulders lah, apa benda, clear, shampoo. Ada sampai 5 jenis yang berbeza kan. Dulu senang kan, beli shampoo, ambil je, keluar bayar. Dulu tu like kau beli masa sekolah, macam masa you all sekolah mungkin sebab duit kan. Now bila you dah ada duit lebih sikit, you nak beli shampoo yang up sikit lah kita kata kan. You diri dekat depan tu kan. Shampoo sahaja ada 8 jenis kan. Lambat pilih shampoo. Saya pilih ubat gigi pun kadang nak dekat 5 minit diri dekat depan apa tu kita panggil apa, shelf kan, shelf dekat supermarket kan, nak beli ubat gigi kan, ubat gigi yang ni bagi putih kan, ubat gigi yang ni kata gigi tak sensitif, ubat gigi yang ni kata apa tu, apa dia kata, extra mint bau kan, extra mint bau, ubat gigi yang ni paste, yang ni gel kan. Kalau you tengok ubat gigi kan, tengoklah Colgate punya brand sahaja saya rasa nak dekat 30 variation ubat gigi kan. So lagi lama kan, lagi banyak choice, when we have a lot of choices, meaning lebih lama kita duduk dekat situ buat decision kan. Walaupun pada kita macam alah ubat gigi je kan, ubat gigi je kan, kalau kita kata ubat gigi je kan, betul balik rumah dah beli ubat gigi, dah beli Colgate, katakan Colgate cakul lah, you dah beli sama-sama kat rumah, you share ubat gigi dengan adik you ataupun mak you. So, mak kata ubat gigi apa kau beli ni kan, tak best pun kan. Tu kan, kalau saya selalu kutuk juga kan, sebab adik saya suka beli, sebab selalu dia yang beli ubat gigi kan. Saya katakan tak best pun ubat gigi ni, dia kata tak apalah kita pakai je sampai habis kan, nanti kita beli yang lain kan. Tapi every single time nak beli ubat gigi, setiap 2 bulan 3 bulan sekali, you will make that the same decision process kan. So complicated sebenarnya dunia sekarang. So you imagine benda ubat gigi yang macam harga berapa ubat gigi sekarang kan, saya pakai Sensodyne lebih kurang dalam 15 ke 17 ringgit kan. Colgate dalam 9 ke 12 ringgit, it depends on ingredient dia whatever. So you imagine benda yang pada kita benda 8 ringgit, 10 ringgit pun you ambil decision sampai 5 ke 10 minit nak pilih ubat gigi, nak pilih shampoo for example kan. Shampoo kadang kebanyakannya shampoo bawah 10 ringgit kan, you can get shampoo. And so you imagine produk hotel and tourism
kan, lebih mahal kan. Minggu lepas kan kita buat discretionary income kan, income duit daripada lebihan duit gaji. Itu yang kita gunakan untuk travel, itu yang kita gunakan untuk makan di restoran yang lebih baik, untuk kita pergi celebrate birthday for example. So you bayangkan, benda yang RM12 you pilih 5 minit, so kalau benda yang you kena bayar RM300 contohnya, berapa lama masa yang you akan ambil untuk uh, beli produk tersebut. And so benda travel memang complicated pada saya lah travel kan. And travel planning tu kadang-kadang ambil masa kan. Saya assume dengan umur you 21 probably you jarang buat travel planning you sendiri. Jarang kan pada saya lah. You jarang buat sebab duit masih parents you yang control kan. Tapi by the time mungkin tahun depan, selalunya kebanyakannya student start travel sendiri, kebanyakannya tahun 2 ke tahun 3 ke tahun 4. So kebanyakannya lah university students. So by that time you imagine you nak decide you nak pergi destinasi mana dengan duit yang you ada kan. Planning kadang-kadang berbulan-bulan sebab ialah satu pasal duit tak cukup. Tapi keduanya katakan you ada the same RM200, macam mana you nak buat? So assignment yang selalu saya suka bagi dekat student kan, student saya bila dia belajar pasal consumer behaviour, dia tulis artikel a simple one kan, kalau saya ada RM100 kan, saya nak pergi mana kan. So macam-macam idea lah, dia akan bagilah apa tempat yang dia boleh pergi dengan RM100, boleh spend 2 hari 1 malam. So saya selalu bagi assignment macam tu. If I have like RM100, where can I go in Malaysia 2 days 1 night kan. So banyak actually recommendation. I think you can also think of destination in Malaysia yang you can spend RM100 for 2 days 1 night trips. Okay. So ini apa yang video yang you tengok yang pasal Jane. So dia ada 5 proses kan. So kita minggu lepas apa yang kita buat information search. Okay, information. So pilihan kedua, so problem pertama, sebab tu kenapa saya bagi situation pilih restoran untuk birthday. So hari ni Jane punya case adalah beli kasut. Okay, so bila you buat information search, you akan ada several alternative. Macam tadi pilih ubat gigi kan, tu alternatif lah tu, nak cakul lah, nak kayu sugi, you nak yang whitening, yang nak sensitif lah apa kan. Tu alternatif lah tu kita panggil kan. So several alternative. So sama macam bila kita nak beli kasut kan, bila kita nak beli kasut laki mungkin lebih simple lah cara you mau milih kan. Pilihan yang you ada, meaning in terms of fashion you ada several types kan. Walaupun sekarang kalau kita tengok lelaki lebih banyak fashion punya pilihan kan. So macam hari raya lah kan, katakan hari raya, lelaki biasanya nak pilih pakai baju Melayu, or yang nak pakai kurta, or yang nak pakai katakan apa benda sekarang dia panggil lah kan, t-shirt lah contohnya, kemeja, shirt kan, kemeja. So you ada 3 jenis. Tapi perempuan kebanyakannya kan perempuan kan. So dia akan ada baju kurung, you nak baju kurung yang macam mana satu. Kurung saja ada 30 jenis kurung katakan kan. Or you nak pakai kebaya saja ada banyak apa kan. Nak peplum, lepas tu you nak ada bling-bling kan dia punya, begitu panggil, manik-manik lah apa semua kan. So sama lah macam pilihan. Sebab tu kenapa consumer market perempuan lebih banyak noise. Kalau kita kaitkan dengan chapter minggu lepas, lebih banyak noise sebab terlalu banyak pilihan kan. Ada setengah orang yang very firm macam saya kan, saya pakai 2-3 fashion je, jadi lebih cepat saya buat decision. Tapi ada setengah orang yang macam teringin lah nak try yang baru, especially in 20s, umur yang memang selalunya you suka try benda baru, which is like macam peplum ke whatever kan. You akan ikut trend, cara you pakai baju kan, you akan ikut trend. Okay, so evaluation of alternative you will take a longer time compared to other. For women usually take longer than men, and so for younger people usually takes longer than the older one. And kalau you tengok mak you beli baju lebih cepat sebenarnya daripada you beli baju, and
Unless mak you sangat-sangat fashionable and sangat-sangat fashionable, and so yang tu selalunya yang lama lah. And then after you have the alternative, you nak kasut macam mana, or you nak pergi restoran mana, or contoh you bila kita being allowed to travel, you nak pergi mana dulu dekat Malaysia for example. So alternatif tu kita panggil lebih daripada satu, meaning alternatif, lebih daripada satu pilihan kan. Sama lah macam pilih universiti kan, ada 10 pilihan kan you all kan. 10 ke, sekarang berapa belas saya pun tak tengok kan. Bila, sebab saya tengok total kan, bila student pilih kan kursus kan, ada pilihan 1 sampai berapa belas tu kan. Saya rasa dulu masa saya ada 10 pilihan nak pilih universiti kan, sebab masa tu universiti tak banyak kan, macam you all saya rasa sekarang belas lah kot kan, sebab UMK saja pun dah 9 universiti nombor 19 kan. And so bayangkanlah lagi pantanglah pilihannya kan. And then you purchase kan. So lepas kita dah pilih what type of shoes that you want, what type of clothes that you want, or shampoo that you want, and so you buy based on all the information that you have, your budget, whatever, you belilah kan. So kalau ikutkan patutnya proses tu dah berhenti kan, kita panggil proses. Bila kita dah beli pada marketers, they already succeed kan, dia dah berjaya dah sebab you berjaya beli dalam banyak-banyak competitors ke, you berjaya beli kan. Tapi in reality bila kita as marketers, kita bukan sekadar tengok orang membeli saja and then kita go next one kan. Adakah dia akan beli semula kan, ataupun kalau dalam restoran, dalam tourism, dalam spa, gym, wellness industry, kita panggil kita revisit kan. So selepas kita pergi tempat tersebut, kedai tersebut, destinasi tersebut, adakah kita akan revisit semula kan. So itu yang kita panggil post purchase behavior kan. Selepas kita revisit, adakah kita akan recommend kat kawan kita. So dia ada tu kategori kan. So saya bagi contoh video kasut kan, very simple one kan, tapi dalam industri kita post purchase behavior tu sama penting dengan purchase decision. Okay. Kan. So saya pernah beli kan biskut macam ni kan, biasa kan beli kan biskut yang mix, ada banyak perisa dekat dalam tong or dalam paket tu. Pernah beli something like this, or coklat ke? Pernah. So you decide yang mana dulu you nak makan. Betul ada. Ada tak yang you beli tapi you tak makan? Ada juga. Okay. So kita kata ada kan. So tapi seronok kan nak beli kan, sebab very attractive packaging, betul tak? Kan? Dia guna perkataan yang very attractive, fun kan. And then kalau tengok gambar dia, wow, aku dapat berapa tu jenis biskut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, dapat 8 jenis biskut contoh. So memang popular kalau you tengok dekat mana-mana sahaja in supermarket, ni brand Munchies, tapi we have like a lot of brand. Ada brand Julie's lah apa kan, dia selalu buat macam ni, fun bag. Coklat pun sama kan, dia suka pack macam ni kan. And then bila you buka, you tengok apa yang you suka. Mungkin you suka katakan love letters kan. Tak tengok dah ada 2 je love letters, kecewanya kan, contoh kan. Tapi you makan lah, you decide you makan mana dulu kan. Sekali yang biskut kering tu sampai kesudah tak makan-makan, sampai hujung semester tak habis-habis pun makan kan, for example. So the way kita decide kita nak makan yang mana dulu, yang mana yang kita tak nak makan, yang mana kita nak bagi ke orang lain, for example, itu apa yang interesting dalam decision process, in a decision process kan. So saya bagi contoh yang simple ni, kita buat decision yang simple, very simple decision kan. Okay. So kalau dalam industri kita kan, so kita apa nak makan, so are we going to eat take away contohnya, or are we going to dine in so kita nak yang cepat ke fast food, ataupun kita nak quiet dinner with your family for example. Tadi kan kita cerita pasal celebrate birthday kan, so you have this alternative. Okay.
or you want burgers, saya tahu puasa kan, tapi saya bagi contoh lah kan. Okay, you want burgers, most common burger dengan fries, or you want a healthier version, burger dengan salad for example. And so bila kita punya decision process dan juga consumer trend kita makin berubah, okay, so lebih banyak alternatif yang akan ada. Contohnya McDonald's kan, dia dia offer selalunya burger dengan fries, and tapi you boleh tukar dengan jagung, and you can change to corn if you want, and tak ada tambah harga, tapi you boleh minta tukar. Cuma orang Malaysia jarang minta tukar kepada corn, and jarang minta kan. Saya sendiri pun jarang. Kalau kata setahun maybe sekali je, and sebab dalam the way the product being advertised, okay, McDonald's advertise the product, burger always come with fries. So jarang orang makan burger dengan jagung rebus. So that's the way the product being advertised. So kalau kata saya tunjuk bun, katakanlah tunjuk benda yang very, kita panggil constructed kan. Saya tunjuk burger, bun, whatever. Even kalau tak buat gambar pun sebab kata burger, you boleh imagine dalam kepala you. That's how the way the product being advertised. Burger itu. Dia mesti kena sandwich in between dua roti dan satu patty. Okay. So itu yang the way kita buat decision manusia ni, kita lah, kita as consumer, and that's the way kita buat decision. So macam mana, apa yang mempengaruhi kita untuk membuat keputusan. Okay, so tadi proses, kita panggil proses. So kita dah lepas dah bahagian yang complicated tadi. Okay, so kalau kata dalam exam you susah nak imagine, so you bayangkanlah biskut punya tin tu, macam mana you buat pilihan tu. Aku nak makan lapar, contohnya aku nak makan lapar, and then okay ada biskut, so you buka tengok biskut, nak makan yang mana dulu lah, tu pilihan alternatif lah. So you pun angkat satu-satu, yang ni ke, yang ni ada coklat, okay letak balik. So information lah tu, you cari information, okay yang ni ada cheese, tapi tak suka cheese, letak balik. Okay, yang ni ada coklat ni, sedap ni, okay, so you pilih. So itu you punya purchase decision. So itu proses dia. Okay, so macam mana kita buat proses untuk kita buat decision. Okay. So post purchase decision adalah bila kata dah habis makan sepaket, nak pergi next one, nak makan yang kedua, nak pilih yang mana pula, you buka balik pemilihannya yang sama. So kalau kata sedap biskut yang you beli tu, so roommate you balik ataupun adik you balik, mak you balik, sedap lah yang ni, nanti kalau pergi kedai beli lagi tau, contohnya. Ataupun beli yang dia sahaja, katakan you suka love letter tadi, tengok buka tin love letter ada 2, so you tak nak dah beli yang tin tu, dia kata next time yang lain ni semua tak sedap, nak yang love letter je. So bila you pergi kedai next time, you hanya beli biskut yang love letter saja, dia sahaja, satu kotak dia sahaja. Okay, so itu cara kita buat decision. Okay, so yang paling simple lah tu saya bagi contoh biskut. Tapi dalam industri kita, the way kita travel, the way kita pilih restoran, kita pilih tempat rekreasi, for example nak pergi exercise, kita buat keputusan yang sama. Okay, so apa faktor luaran yang mempengaruhi kita. Okay, so ini kita masuk second steps. Okay, so saya dah cover 4P sebelum ni. So kita ada marketing stimuli, kita panggil, maksudnya influence factor lah. Okay, kita ada influence factor. So marketing dia promote 4, cara kita marketkan produk, sebab kita belajar marketing kan. So dia marketkan produk in 4P, product, price, place and promotion. Iklan lah, kita kata senang yang paling mudah, ya iklan. Walaupun iklan tu sebenarnya hanya satu sahaja, which is promotion. Tu sebenarnya iklan. Yang you tengok first week kan, masa you ambil gambar signboard Sobella,
you ambil gambar signboard di Chicken Rice Shop contohnya kan, itu adalah promotion. So promotion tu itu adalah advertisement, itu adalah advertisement tu adalah promotion, satu sahaja tu kan. Tapi the main product contohnya Chicken Rice Shop, the main product adalah nasi ayam and then harga tak ada dekat dalam situ, tak ada dekat dalam elemen signboard dia kan. Tapi dekat mana? Contohnya dalam shopping mall and that is the location. Okay. So another stimuli of our industry, so ini kita panggil faktor luaran lah kan, tapi dia tak susun dan ikut turutan kan. Selalunya saya panggil PES, P-E-S-T, political, economy, S is social, kat sini diguna perkataan cultural, and T adalah technological. Okay, so kita evaluate keadaan yang berlaku di persekitaran kita, how it changes and how also it influence our decision to buy. Okay, so lagi bagus ekonomi, contohnya orang akan lebih banyak spend kan, ataupun teknologi, katakanlah dulu tak ada app untuk membeli last time kan. So now bila dah ada banyak app untuk membeli, handphone makin maju dan juga mobile application makin maju, dan lebih selamat, it's easier for you to buy things online kan. Dulu saya pun tak percaya check in apa tu kita panggil sama macam kita scan lah QR code untuk nak masuk restoran kan. Padahal QR code teknologi ni dah lama dah pun sebenarnya orang pakai, maksudnya contactless teknologi ni dah lama orang pakai. Tapi disebabkan COVID-19 tak ada option, tak nak share pen dengan orang lain, saya lah kan. So saya rela pakai telefon untuk scan. And walaupun sebenarnya lebih mudah sekarang you tulis nama you dengan pen kan, pada saya lah lebih mudah. Tapi because of tak nak contact kan, sebab pen tak sanitize kan saya kan, pen tak sanitize, so I don't want to use it and so I use teknologi yang ada. Okay, sama macam membeli. So kenapa consumer sekarang lebih banyak membeli? Sebab sekarang lebih mudah membeli online. And compare to dulu, kalau you nak apa-apa kan, contohnya you nak makanan ke, you teringin nak makan ke, whatever, you kena pergi sendiri kedai kan, bawa lah basikal motor you whatever pergi kedai kan, sebab you all umur 16 dah boleh bawa motor kan. Okay, so you pergi kedai, but now you tak payah pergi kedai, you order je Foodpanda lah, GrabFood, whatever, dia yang hantar datang kat rumah you. Okay, so that's how technology has changed our industry and then it will be more advanced lah bila berlaku COVID-19. Mobile lebih penting compare to sebelum ini, and so it means technological stimuli akan lebih tinggi berbanding stimulus yang lain, ekonomi, political and cultural. Okay, so apa yang kita buat tadi dalam decision model tu adalah black box, and kita tak tahu yang mana satu decision yang ada, macam mana consumer buat keputusan, kita tak tahu. And as marketer, even sampai sekarang pun is still puzzling lah, orang susah kan nak buat decision. Okay, tapi kalau once you dah buat decision, this is the benefit yang you dapat as marketers. Okay, so kita go to example, and so apa push factor and yang menyebabkan you membeli, dan juga apa pull factor yang menyebabkan kita membeli. Itu yang in terms of marketing, kenapa subject marketing, kenapa promotion, kalau you tengok kan, orang dah kenal, katakan KFC contohnya, orang dah kenal dah produk dia dekat Malaysia, saya rasa dah nak dekat 60-70 tahun lebih kan, orang dah kenal dah pun sebenarnya. Tapi kenapa dia still ada iklan, sama lah macam McDonald's kan, masih ada iklan kan, because dia nak mempengaruhi kita supaya every time kita lapar kita fikir lepas dia dulu kan. So cuba bayangkan kalau nasi kukus pakai strategi yang sama kan, so every time kita nak makan kan, katakan iklan nasi kukus macam iklan McDonald's kan, so bila nak makan kita teringat nasi kukus, sebab kan selalu kan sama lah, sebab tu selalu kita beli kedai yang paling dekat dengan rumah kita, sebab kita selalu lalu dekat depan rumah, dekat kedai tu. Sebab tu kita akan berhenti dekat situ. Satu, sebab convenient. Kedua, sebab bila selalu nampak, bila benda senang nampak
And lebih mudah untuk kita teringat tempat tu bila kita nak pergi. So I think you can recall selalu kalau you keluar depan sekolah ada banyak orang jual jajan kan. Selalu you suka beli kan. Sebab keluar je daripada sekolah you nampak bakit tu jual. Tak kisahlah dia jual apa pun, nugget ke, air ke, apa je dia jual je, apa yang you nampak mesti you akan beli kan. Makanan Korea, kenapa makanan Korea famous dekat Malaysia? Sebab drama Korea semua mesti ada babak makan, especially makan ramyeon dia lah kan. Sebab tu ramyeon dekat Malaysia, ramen Korea dekat Malaysia lebih banyak dan kita kata sama level dengan Maggi Kari lah kan, dia punya populariti. Sebab setiap kali you tengok drama je mesti ada je scene makan kan. Saya kan sampai kata kalau nak diet jangan tengok drama Korea kan, sebab drama Korea akan menyebabkan you punya nafsu makan you meningkat kan. Okay, so kita go, dia ada 4 kategori kan. Tadi dalam black box kita ni, black box tu kita dalam our brain. Okay, in our brain kita ada 4 types kategori macam mana kita buat decision. Okay, so kita go for cultural factors. Okay, basic value, perception and behavior that we learn from the society. Tak ada orang ajar, bukan tak ada orang ajar you, meaning you belajar tanpa sedar daripada pemerhatian you sendiri. You belajar tanpa sedar. Sebab tu kata behavior consumer susah kita nak predict. Contohnya, siapa ajar you makan tangan kanan? So, bila you belajar makan, memang you tak ingat lah sebab masa dah beberapa tahun dulu kan. So, bila kita belajar makan, kita tengok orang dewasa dekat depan kita buat apa. Sebab tu budak-budak dia cepat imitate apa yang orang buat cara kita bercakap dan cara kita buat. So, bila you tengok orang selalu makan tangan kanan, you pun ambil makanan makan tangan kanan. Tapi boleh tak makan tangan kiri? Boleh kan sebenarnya kan? Tak salah pun. Tapi bila dalam dunia Asia, meaning timur, budaya timur berdosa kan. Berdosa tu bukan berdosa macam Islam punya berdosa, which means macam kurang ajar kalau kita makan tangan kiri. Tak sopan kita makan tangan kiri. Sebab dalam culture kita, dalam budaya kita, bukan kata kita sahaja, China, India, Asian lah, mesti kena start dengan tangan kanan kan. So this is set of belief, meaning kita programkan dalam otak kita, kita senang cerita lah, kita programkan untuk kita safe kan. Kita safe dalam otak kita makan dalam tangan kanan sebab kita tengok orang lain buat. Kita nak cuba makan tangan kiri, tapi mak kita akan pukul. Saya tak tahu siapa yang kidal dalam kelas ni. Saya rasa you faham perasaan selalu you kena pukul tangan bila you selalu guna tangan kiri you kan. Sebab saya ada anak saudara yang boleh guna dua-dua tangan kan. So dia boleh menulis tangan kiri dan dia boleh menulis tangan kanan, dia boleh makan dengan mana-mana saja kan. So pada saya seronoklah jadi dia, sebab katakanlah exam 3 jam SPM kan, penat tulis tangan kanan boleh tukar tangan kan, tulis tangan kiri kan, untung kan. Tapi because of culture kita kan, so bila dia tulis dengan tangan kiri selalu kena pukul. Bukan saya pukul lah, saya tak pukul sebab pada saya itu advantage dia kan, saya takkan pukul kan. Tapi orang mak saya pukul. Mak saya kata dia kena belajar guna tangan kanan kan. Sebab itu that's the way cara mak saya belajar kan. Generasi saya lebih open, maksudnya generasi saya dan awak ke bawah, kita lebih open kepada perubahan compare to your mom, your dad kan, contohnya kan. So itu yang kita belajar. Okay, so this is cultural factors. And so in terms of industry kita, in tourism and hotels, restaurant, in wellness industry, and it dictates the way what we eat. And bila kita pergi travel, for example, we choose which restaurant kita nak pergi. And is it halal? Is it non-halal? Katakan kalau kat Malaysia senang sebab kebanyakannya tempat you pergi halal. Walaupun itu yang saya suka kot duduk kat Malaysia. Saya tak payah fikir
nak tengok CJ halal. And compare tu kalau duduk kat UK, kena search dulu kalau nak makan KFC. KFC mana yang halal? And kalau dekat UK dia tak ada halal, tapi kita takkan tahu unless you masuk dalam restoran tu. And so apa yang selalu saya buat, search dekat website KFC UK, dia akan bagi tahu restoran mana dekat UK yang halal. And it's not easy kan. Kalau kat Malaysia lapar je pergi je KFC tak kisah kan. So dekat UK tak boleh nak makan McDonald's sebab tak ada McDonald's halal. And so it dictates what we eat. And sama lah macam kita pergi Seven sebab dalam tu semua halal. Tapi kalau you pergi 7-Eleven Hong Kong, sebab 7-Eleven datang daripada Hong Kong kan, kalau you pergi 7-Eleven Hong Kong, jangan main ambil je, you kena tengok apa yang you ambil kan, because not necessarily all of the items that available is halal. Okay, and also cultural factors, the way we decide how we travel, and kita nak travel naik bus or macam family suka pilih naik kereta for example, and how macam mana you travel. Kalau you seorang dengan parents you, and kalau you seorang travel, you travel macam mana, kalau you travel dengan mak ayah you travel macam mana. So I think you can imagine the differences. Okay, and then we decide where we are going to travel, kat mana. Kalau you travel seorang, or you pergi makan seorang, you pergi makan kat mana. Kalau you pergi makan dengan mak ayah you pergi makan kat mana. And kalau you bawa anak saudara you pergi makan kat mana. And I think you can imagine that. And also where we stay, and kat mana kita duduk. And so this is example of culture factors. So Malaysia promote diri kita sebagai wellness, health and tourism destination. And so banyak package dekat Malaysia ada healthcation, and yang emphasizekan ada medical punya facilities, ataupun kalau tak ada facilities pun at least lah dia ada restoran yang hospital yang berdekatan. So orang yang datang dekat Malaysia dia boleh pergi melawat hospital tersebut dan juga tidur dekat hotel tu kan. Ataupun dia boleh ada gym dia sendiri, spa dia sendiri for example kan. So kalau yang ada wellness package. So Pulau Tioman dikenali, dekat Malaysia maybe tak berapa famous sebab Pulau Tioman dimarketkan untuk, Pulau Kangkor dimarketkan untuk international tourist sebagai wellness punya resort. So ramai selebriti, and kita tak boleh pun masuk sebab kita tak mampu bayar belas ribu satu malam kan. Okay. So Pangkor Island Resort dulu kan, dipanggil Pangkor Island Resort. So memang selebriti daripada Amerika semua datang untuk cuti. Kan, orang Malaysia tak pergi pun kan, sebab tak mampu bayar satu malam tak silap saya berbelas ribu kan, sebab dia orang bayar dengan American dollar. Okay. So saya bagi contoh sebelum ni kan. Saya bagi contoh sebelum ni different McDonald's ada different menu. Okay. And then second factors adalah social factors, right? And so social factors, you very familiar lah dengan social factors. So kita ada 5 kategori, and saya tak elaborate semua, tapi kategori yang paling familiar dengan you, family, and kawan-kawan adalah orang yang paling kuat ada influence untuk diri awak dalam membeli barang. And hari raya, semua orang kena pakai baju sama. Contohnya, tu family influence tu kita panggil group influence kan. Ataupun dengan kawan you nak match kan. Kalau you ingat you ada baju sekolah, baju yang sama dengan kawan-kawan sekolah you, contohnya dengan grup kawan baik you ada the same baju, t-shirt sekolah, you know, ataupun t-shirt kelas kan. Saya ada t-shirt kelas, t-shirt sekolah tak ada. And dulu kan kita orang kan. Okay. And then kita ada reference group kan. Orang yang you gunakan walaupun you tak pernah jumpa tapi you gunakan sebagai you punya reference kan. Sebab kata selebriti umur you, contohnya selebriti umur you pakai brand tersebut kan. So saya bagi contoh kat sini Michael Jordan kan. Kenapa saya bagi contoh Michael Jordan?
Michael Jordan consider perempuan maybe tak berapa kenal kan. Michael Jordan pemain basketball Amerika kan. So dia dah retire dah pun kan. Tapi nak kata betapa famousnya Michael Jordan and dia dikenali sebagai orang yang suka slam dunk kalau you tengok and so dia terkenal dengan orang yang tinggi. Dia memang tinggi dah pun and tapi dia punya lompatan dia sangat tinggi and so Nike buat collaboration with Michael Jordan, keluarkan kasut and Air Jordan dipanggil kan, so that you boleh melompat lebih tinggi sama macam Michael Jordan lompat. And that's the way Nike buat marketing lah, kita panggil lah the way Nike marketkan. Okay, so this is consider kita panggil reference, influence. And sekarang you panggil influencer kan, dulu kita panggil celebrity marketing lah dulu. And so sampai sekarang Nike punya Air Jordan and adalah antara apa kita panggil line a popular product line. Setiap kali keluar Air Jordan orang nak beli. Setiap kali keluar Air Jordan baru, model baru untuk Air Jordan orang akan beli. Sebab tu kenapa saya share contoh Michael Jordan kan. Mungkin you tak berapa familiar unless you minat Nike ataupun you minat basketball. Sebab dekat Malaysia orang TV kita tak main bola perancang kan. TV kita main bola sepak orang Malaysia. Sebab tu orang Malaysia lebih ramai kenal atlet bola sepak compare to sukan-sukan lain kan. Saya tahu saya sebenarnya nak bagi contoh Ronaldo tapi pada saya Michael Jordan lah kot kan. Saya pilih kan, saya pun buat pemilihan juga kan bila saya nak bagi contoh kat awak sebab nak bagi tahu that's the way cara kita marketkan. So strategi gunakan selebriti ni Korea lah kot, saya rasa lah kalau dalam Asia kita antara negara yang paling kuat gunakan selebriti, yang paling kuat guna selebriti dalam tourism kan. So kalau you tengok promosi tourism Korea selalu tukar selebriti baru selepas 2 ke 3 tahun. Depends on siapa popular ketika itu kan. So semasa dia nak promote halal tourism, masa tu sebelum K-pop famous macam sekarang kan. So dia nak promote Korea sebagai destinasi Muslim friendly. Apa yang dia buat masa tu Maui baru menang Akademi Fantasia kan. So apa yang dia buat kan, dia ambil Maui jadi dia punya ambassador kan. So you kenal ambassador kan, so spokesperson kan. So dia ambil Maui sebagai ambassador untuk tourism Korea. So kalau siapa yang minat Maui dia akan pergi Korea untuk nak promote kan Korea Selatan sebagai halal tourism ataupun kita panggil Muslim friendly tourism place. Okay, so itu cara dia marketkan lah. So dia bukan sahaja provide selebriti negara dia sendiri, pelakon-pelakon dia, kumpulan-kumpulan pop idol dia juga ambil selebriti tempatan untuk tarik orang daripada local market ke negara dia. So tu contoh yang kita gunakan dalam marketing, kita gunakan selebriti dalam marketing. Okay, ataupun kita gunakan perkataan reference group lah. Okay. So yang lain I think you familiar family you sendiri and online social network apa yang you gunakan, whatever, apa saja online social network, tak semestinya Instagram, apa saja yang awak gunakan. And the status kan, status tak semestinya kita kata status kau kaya aku tak kaya. Status maknanya dalam kumpulan grup kita sendiri. So saya janji saya nak share pasal macam mana budak-budak influence marketing kan. So kalau you tengok setiap supermarket ataupun 7-Eleven, Speedmart, whatever, dekat counter checkout dia mesti akan ada coklat dekat atas kaunter. Walaupun coklat murah je, RM1, RM2 punya coklat kan. Tapi yang the most famous punya coklat yang ni lah saya bagi contoh, Kinder Surprise ni kan.
budak-budak kalau nampak Kinder Surprise ni saya rasa boleh hilang akal kan, boleh hilang akal. Apa budak-budak saya rasa yang tak apa budak pun akan hilang akal because betapa produk dia sangat signifikan bila mana you bukan nak sangat coklat dia kan, you nak hadiah dekat dalam tu, tapi betapa famousnya. So setiap kali counter mana-mana you pergi, kalau kata you tak perasan, next time you pergi supermarket, you pergilah check out dekat mana-mana saja. Kedai runcit pun sama, guna strategi yang sama kan. Depan cashier tu you tengok ada banyak balang gula-gula kan, ada banyak kan. So dulu masa 5 sen masih lagi digunakan kan, sekarang orang tak bawa dah sangat 5 sen kan. Masa 5 sen masih digunakan, kalau kata kedai tu tak ada duit pecah, dia suruh saya ambil gula-gula satu kan, ganti 5 sen dia kan. Saya rasa maybe you pun pernah kena benda tu kan. Okay, so itu dia kata butter lah ni, sistem butter 5 sen dengan gula-gula, sistem butter kan. Nah, tapi kalau you tengok dekat mana, kedai-kedai runcit pun semua guna strategi yang sama, nak attract kanak-kanak untuk membeli sebab budak-budak dia tak boleh tengok gula-gula kan, so dia akan beli kan, dia akan beli kan. So sebab tu iklan paling bahaya kan, bagi saya lah kan. Tapi as marketer sebenarnya fascinating, which is kita marketkan untuk kanak-kanak kan. Sebab tu kalau you tengok banyak produk Baby Shark, apa Didi, apa lagi tah Super Wings lah, whatever ni semua kan, memang influence buying produk dekat Malaysia. Kalau you pergi kedai kan, you perhati-perhati lah, you tengok lah kan. Mungkin masa you pun sama je kan, sebab saya pun dulu sama. Dulu masa saya Tora kan, masa tu tak ada Kinder Surprise lagi, Tora. Dalam Tora tu ada toy kan, gula-gula dia bulat-bulat je. Tak tahu masa you ada lagi ke tak Tora kan. So selalulah kita orang beli Tora 50 sen. Masa tu 50 sen pun sudah mahal lah kan, 50 sen Tora kan, dapat toy, tak ingat pun toy apa kan. Sampai sekarang saya tak ingat apa benda yang saya dapat kan. Tapi saya ingat iklan Tora tu sampai sekarang kan. So masa TV kanak-kanak selalunya 50% daripada iklan adalah iklan makanan kan. So kanak-kanak influence kan mak ayah untuk membeli barang. This is the category yang di-influence-kan. So kalau you tengok dekat dalam chart tadi kan, food and drink and dining out itu adalah industri kita, and event industri kita, and then travel, sports, and itu adalah industri hotel, tourism and wellness. Okay, so kebanyakannya pembelian especially untuk family memang influenced by children. Okay, so kalau kita kata budak-budak umur sekarang yang bawah 18 tahun, yang kita kata 16 tahun ke bawah, kita panggil generasi alpha kan, generasi alpha. So you generasi apa itu saya panggil, lupa dah. And so Z kan, so you the Z generation kan, so jadi kita panggil generasi alpha. So generasi alpha sekarang umur diorang 6 ke 16 tahun lebih kurang kan. So kebanyakan pembelian mereka adalah influenced by family. Tadi kita tengok kan, culture factor and friends, and so social factor, and then friends, social factors, and then other than that game whatever dan semua. Sebab tu kenapa PUBG apa famous, sebab game adalah sekarang platform yang digunakan untuk advertisement kan. So kalau you selalu tengok Korea punya TV show kan, kids cafe dia panggil kan, cafe untuk kanak-kanak kan. Kat Malaysia ada tapi dekat Kota Baru tak ada, dekat KL ada banyak. Bukanlah banyak mana pun, meaning at least ada 10 ke 20 saya rasa sekarang kan, kids cafe. Sebab kenapa Korea ada banyak produk macam ni, Korea punya consumer, meaning cara dia spend duit lebih banyak, lebih dahsyat daripada cara kita spend duit Malaysia. Sebab tu sangat laju trend dia. So, kalau as marketer, untuk saya sendiri, saya suka tengok Korean punya products sebagai example. Sebab dia cepat kan, compare to market lain dekat dalam Asia.
Korea dengan China. And China kenapa tinggi? Sebab rakyat dia sendiri ramai, and Korea sebab buying power dia orang kuat. Dia punya mata wang kuat, kukuh. And so sebab tu dia banyak kids cafe macam ni. And so kalau kat Malaysia selalunya kalau bawa budak-budak pergi makan, selalunya orang pergi McDonald's kan. So Korea berjaya buat separate market untuk cafe yang target kepada budak-budak sahaja. And so kalau daripada contoh tourism, contohnya kita pergi theme park, minggu lepas saya bagi contoh Legoland, and ataupun mana Sunway Lagoon, whatever, Genting Highland kan. Tu tempat yang memang kita suka pergi kan, evoke perasaan kita happy dan kebudak-budakan kan. Sebab dekat situ selalunya kan, saya pergi Disneyland pun saya pun pakai cekak ada apa gambar Mickey Mouse, tak ada orang gelak sebab semua orang pakai. Kan, cuba aku pakai hari ni datang mengajar, mesti kau kata gila Miss ni kan. So ni market, antara market baru dekat dalam Malaysia, pada saya baru dalam 3 tahun 5 tahun kan. So quite baru, spa untuk baby kan. Dekat KL banyak spa untuk baby ni kan. Ada permintaan, ada yang tak berapa ada permintaan. It depends on the location, buying power tempat customer tersebut kan. Tapi ni yang kan, sebab you kata tak tahu kan, budak wellness, student wellness selalu kata tak tahu apa nak buat research pasal apa kan. So ni antara produk yang ada permintaan sekarang kan, baby spa. So bila berlaku COVID-19 mungkin bisnes dia agak slow compared to sebelum ni kan. Tapi market untuk massage spa kanak-kanak antara market yang memang kita expect akan lebih tinggi kan, dengan kadar kelahiran Malaysia sekarang. Okay. And then kita ada personal factors kan. So personal factors, I think you familiar personality concept. You orang macam mana, you suka outdoor ke indoor, katakan tu kita panggil personality concept. And then lifestyle, so lifestyle, you muslimah ke, macam hari tu saya kata Muslim travelers kan, ataupun lifestyle you suka membaca, you suka keluar, cara you bersosial dengan kawan-kawan, cara you tengok TV, and so ada banyak jenis kategori lifestyle and pekerjaan, and so buying power you sekarang tak berapa strong lagi compared to the next 10 years, lagi 10 tahun you punya buying power you sangat tinggi. Saya punya buying power tinggi pun lepas saya habis belajar masters, baru buying power okey kan. So sebab tu kalau tengok saya banyak bagi contoh yang apa tu untuk you relate macam mana industri kita. Sebab industri kita adalah dengan buying power. Saya tahu untuk awak susah awak nak relate kan, sebab awak tak pernah pergi ataupun jarang pergi spa, hotel ataupun travel. Tapi bila you belajar dalam bidang ni, meaning you kena ubah perception you, explore. Zaman sekarang lagi mudah nak explore sebab sekarang internet je. You tak tahu apa-apa, you cari je dekat internet. You tak pernah pergi hotel, sekarang ada 360 view macam mana bilik hotel. Contoh, sebab tu saya tunjuk 360 view dalam kelas supaya you tahu ada teknologi tu. So that you tak payah pergi Costa Rica, saya bagi contoh Costa Rica tak tahu kenapa kan. Saya bagi contoh Costa Rica so you boleh pergi tengok 360 view Costa Rica, ataupun baru ni letupan gunung berapi dekat Caribbean, dekat Iceland awak tak pernah pergi Iceland, tapi sebab letupan gunung berapi tu you teringin nak tengok. Saya tengok dia punya virtual cam, saya tengok dia punya kamera. Oh macam tu rupanya cara lawa mengalir kan. Pagi petang siang malam aku tengok, tak tahu lah kenapa kan. So saya tak pernah pergi Iceland tapi saya boleh tengok sebab sekarang ada virtual camera, ada kamera yang buka 24 jam ambil gambar gunung berapi dekat Iceland. Iceland adalah salah satu destinasi wellness disebabkan dia ada volcano aktif, dia ada air panas. So air panas bagus untuk kesihatan kan. So air panas bagus kesihatan, jadi orang travel pergi Iceland untuk pergi ke tempat-tempat air panas dia. Sama lah macam laut Laut Mati contohnya So ni adalah wellness destination
Saya jarang bagi contoh dalam kelas, saya tahu sebab student susah nak relate kan. Tapi saya bagi contoh untuk you boleh belajar pasal destinasi kat Malaysia kan. So kolam air panas, sebab tu kenapa kolam air panas kat Malaysia kebanyakan orang suka pergi kan. Sebab faktor kesihatan kan. So itu adalah produk wellness, antara produk wellness. Okay. And so saya bagi example untuk life cycle lah kan pada saya untuk student faham kan. So kita ada beberapa stage untuk life cycle kan. Dalam buku ni dia tak bagi, jadi saya cari contoh daripada buku lain kan. So you bachelor stage, single, umur bawah 35, income rendah, expenses rendah kan. Tu consider rendah kan. Mungkin you rasa you punya expenses you tinggi tapi consider rendah compare tu kategori-kategori yang lain. So katakan you kahwin lagi 2 tahun, contoh you kahwin kan. Sebab sekarang saya tak terkejut student kahwin awal, kebanyakan student saya kahwin masa tengah belajar kan. So katakan you kahwin, belum ada anak lagi. So masa tu you baru mula kerja, contohnya rumah pun apa semua tak boleh lagi katakan kan. So income you tinggi, expenses you tinggi. You tak beli rumah lagi tapi you menyewa kan, beli rumah tapi you menyewa. So you punya income tinggi tapi you punya expenses pun tinggi kan. So lepas you dah kahwin, kenapa kita pakai full nest kan? So bayangkan burung kan, so cara marketers describekan life cycle ni adalah macam burung macam burung kan. So anak seorang kan. So anak seorang bawah umur 6 tahun, income you tinggi, expenses you masih rendah untuk orang yang ada anak kan. So family kahwin, anak 2 income tinggi, expenses masih rendah. So anak 3 consider expenses tinggi, income tinggi. So kebanyakannya kat Malaysia jarang, sekarang saya tengok orang ada anak lebih daripada 2, especially Chinese, jarang lebih daripada 2. Melayu consider 3, 4 tu masih consider sikit untuk orang Melayu kan. Tapi kalau you duduk di bandar, kalau you duduk kat Kelantan, maybe anak 4 masih consider fullness, low expenses kan. Tapi kalau you duduk kat KL, anak lebih daripada 2 consider high income, high expenses. So depends juga lokasi di mana kita berada kan. And then bila anak you pergi belajar, sama macam you all lah. So you all sekarang tak pergi belajar sebab duduk dengan mak ayah kan. So dia panggil emptiness kan. So emptiness kalau anak keluar duduk asrama ataupun anak pergi duduk universiti contohnya kan. So income you rendah, expenses you rendah. Bukan rendah pasal apa? Sebab anak you tak duduk sekali kan. Sebab tu kenapa mak ayah you suruh you buat kerja kat rumah sekarang, sebab you duduk rumah kan. And so income tinggi, expenses tinggi kan. Tu reason dia kan. Tak apalah kan, ambil kebaikan kan. Bukan senang kan, saya nak balik kena mohon surat kan, nak balik kampung kena mohon surat kan. It's not easy kan, duduk jauh daripada parents. Tapi you untung kan, sebab mak ayah you boleh duduk mak ayah, tak payah mohon surat nak balik kampung kan. Sebab COVID-19, this is the challenges lah kita panggil kan. And then by the time umur katakan 60 kan, one of your spouse, wife you ke husband you ke meninggal contohnya kan. So income rendah masa tu, expenses pun rendah masa tu kan. Sebab tu kalau you tengok kebanyakannya orang lepas husband dia meninggal ataupun lepas wife dia meninggal kan, dia boleh pergi jalan, pergi tengok anak, pergi tengok cucu. Memang betul dia kata sembunyi, tapi salah satu reason dia sebab dia ada duit lebihan. Okay. So dalam industri kita, macam mana kita gunakan elemen family cycle tadi? Ni elemen family cycle, kira kita panggil stages lah kan. Okay. And then dalam travel, so dalam travel dia kata yang single adalah kategori yang paling most action motivated kan. Umur you lah, umur saya pun consider sama je kan. So dia kata paling action motivated. So so sekarang kalau you tengok banyak produk pelancongan ada adventure punya, ada elemen adventure, pengembaraan, ATV and hiking. Yang suka pergi hiking ni selalunya budak-budak muda je, cycling
kan. So saya bagi contoh water rafting kan, kalau you pergi Sabah Sarawak you boleh buat water rafting kan. So kebanyakannya produk-produk pelancongan apa tu yang kesihatan yang banyak adrenaline ni, bungee jumping lah apa semua ni memang targeted untuk young people kan, compare tu kategori-kategori lain kan. So bila they are getting older, dia tak berapa suka action kan, apa tu, rasa tak selamat tali bungee jumping tu contohnya kan, bungee jumping kan pakai tali kan, rasa tak selamat. So dia pergilah lebih leisure, pergi travel, jalan-jalan kat bandar, pergi makan-makan kan. So kita ada produk cruise kan, so produk cruise kapal persiaran dekat Penang ada banyak kapal persiaran dengan port kelang kan. So bukan pergi mana pun, pergi tengah laut datang balik je kan. So hari tu ada halal kapal cruise dia buat ceramah agama dekat atas kapal persiaran ni kan. So package-package umrah kalau you tengok, package umrah targeted kepada orang yang lebih tua. Dia ada duit banyak, anak semua dah kerja, so dia ada duit lebihan kan, income tinggi, expenses rendah kan. So package umrah apa semua ni targeted kepada orang yang lebih tua, maksudnya older and also married kan. And then kalau you are young and married with children, most of the time sebab selalu rumah you sangat aktif, you suka tempat yang lebih relax kan. So macam tadi apa tu, theme park kan, piknik, saya rasa mungkin you selalu pergi piknik dengan family, katakan kalau tak pernah pergi tak apa kan, nanti ada family pergilah piknik kan. Ayah saya dia tak suka keluar duit, jadi dia selalu bawa kita pergi air terjun kan, sebab dia kata air terjun free, kalau pergi shopping mall kena bayar kan. Tu ayah saya punya konsep, saya rasa maybe parents pun sama je macam parents saya kan. So apa tu kita panggil apa tadi, personal factors. So the third personal factor adalah ekonomi. Saya tahu you all tak suka tengok berita ekonomi, tapi kena belajar sebab you dah duduk dalam industri hotel, tourism, restaurant, wellness kan. Kita punya industri directly affected dengan keadaan ekonomi kan. So kenapa saya kata affected kan, contohnya ini adalah orang bayar cukai kan. So kalau you tengok kan, kerajaan Malaysia include kan, kalau you pergi travel, dia bagi you pengurangan bayar cukai sebanyak RM1,000 kan. Sebab tahun lepas masa COVID-19 orang susah nak pergi travel kan, orang tak pergi travel, lepas tu hotel banyak tutup, apa tu, taman-taman tema banyak tutup, jadi dia nak galakkan orang pergi berbelanja. So bila orang kita belanja kan, so kita orang pun pergi kan. So bila bayar cukai tahun ni kan, sebab tahun 2020 punya cukai bayar tahun 2021 kan. So tahun 2021 kan, boleh isi pengurangan, katakan you belanja at least paling sikit RM1,000 you boleh dapat pengurangan kan. So tunjuklah receipt yang you pergi tidur kat hotel tu ke, you pergi masuk apa tu Legoland ke katakan kan, so you dapat. Sebab tu kenapa kena tahu pasal ekonomi bila dalam industri ni kan. Tak minat tak apa, at least tahu pasal pelancongan, hotel, restoran, apa tu industri kesihatan, yang tu yang related dengan kita, industri kesejahteraan kan. And then last one, psychological factors and so saya go into hierarchy of needs, sebab you familiar dengan hierarchy of needs, you belajar dalam asas pengurusan semester lepas kan, ataupun ada yang ambil semester ni kan. So dalam hierarchy of needs dan juga travel motivation, kenapa kita nak pergi travel, kenapa kita nak pergi berehat, kita nak pergi spa, kita nak pergi gym sebab badan kita perlu rehat. So that's psychological need. Kita perlu makan kan, kita lapar, rasa lapar kan. So sekarang bila berlaku COVID-19, safety needs lebih tinggi compared to needs yang lain kan. So kita kata kita perlu rasa selamat, kita perlu rasa sihat
Kan, saya tak tahu you, tapi saya, umur saya kadang-kadang sikit belakang, bila lepas bangun lecture kejap lagi, belum sikit pinggang. Kan. And so, and then social needs, and kita perlu maintain apa tu, social relation. Sebab tu selalu you pergi gathering makan dengan kawan-kawan. So sekarang bila makan dengan grup besar, you masih pergi dengan kawan-kawan you tapi grup kecil. Kan? Sebab itu adalah social needs, kita perlu. So kat mana kita pergi gathering dengan kawan-kawan? Kan? Katakan kedai makan, you jumpa apa tu, apa, mungkin you tak boleh pergi travel, tapi dia duduk dekat rumah you pergi rumah dia, katakan kan. Sebab tu kenapa kerajaan keluarkan syarat tak boleh berkumpul lebih daripada 20 orang, sebab memang kita ada social needs. Kan? Dia tahu kalau once dia dibagi kelonggaran, memang kita akan pergi melawat Pak Long sampai Pak Cik. Kan? Ayah saya ada 11 orang adik-beradik, mak saya ada 8. So you imagine lah, you pergi semua tu, belum cousin dia apa lagi semua kan. So you bayangkanlah hari raya tu rasanya sebulan pun tak cukup. Sebab tu kerajaan keluarkan guideline tersebut sebab dia tahu orang kita memang once dia bagi keluar, kita memang akan pergi. Dan tu memang kita punya social needs kan. And then kita ada self esteem kan. Bila kita dapat apa-apa, kita rasa kita nak celebrate. Macam tadilah celebrate birthday, katakan dapat anugerah dekan, you nak pergi celebrate dapat anugerah dekan, dapat STP bagus kan, you pergi celebrate. Kan, dapat masuk UMK, mak ayah you pergi belanja you makan contohnya. Itu adalah self esteem. Tak semestinya datang daripada kita, mungkin datang daripada mak ayah kita. And then self actualization. Kenapa kita pergi travel, especially tempat-tempat yang jarang orang pergi, adalah kerana mungkin katakan saya nak tengok semua negara di dunia ini sebelum saya mati, contoh. Ataupun you kata sebelum you kahwin, you nak pergi dulu habis semua negeri kat Malaysia, you nak pergi travel, baru you rasa macam you ready nak kahwin, contoh. Ataupun you rasa you perlu sihat, sebab sihat sebenarnya self actualization. You kata you nak sihat, compare tu kawan-kawan you lain, you tengok kawan you makin sakit apa semua, you kata you nak sihat, so you pergi exercise. Orang kata kau makin kurus lah, ataupun kau nampak macam umur 15, kau nampak muda, sebab kau pergi exercise for example. So itu semua adalah kita nak sendiri, bukan orang lain paksa. Okay, so tu setakat hari ni itu adalah apa yang kita cover. So kita cover buying decision process. Saya patah balik. Cover buying decision process. Yang ni memang selalu masuk exam kan, saya bagi tahu je lah. So buying decision process ada 5 steps. And then kita ada kategori-kategori. Kita ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian. So macam mana pegawai pemasaran ataupun syarikat nak menggunakan elemen-elemen ni, cultural, social, personal, psychological, untuk mempengaruhi pembeli untuk membeli. So dia akan gunalah apa-apa kan. So kalau you balik, you reflect diri you sendiri pun, I think you can get sense of you berada di mana. Mungkin kadang-kadang pasal culture, mungkin kadang-kadang pasal kawan-kawan, pasal keluarga, pasal keadaan ekonomi, ataupun you sendiri, motivasi daripada diri awak sendiri. So ada 5 keperluan tadi dalam Maslow punya hierarki kan, so itu yang selalunya lah yang berlaku. Right? Okay, so saya share ada 4 video, so you boleh tengok apa tu video untuk explain 5 steps. 5 steps ni share dalam macam mana Jane beli kasut, kalau you tak faham apa yang saya terangkan. And then macam mana emosi mempengaruhi kita, ataupun cara kita berfikir boleh merubah kita punya keputusan. Sebab tu saya share video pasal orang pilih nak naik tangga ke nak naik eskalator. So marketer gunakan konsep-konsep fun supaya orang buat pemilihan naik
tangga, tak naik escalator kan. So tu iklan tu kenapa saya share kan, sebab sebenarnya kita tak sedar marketer guna stimuli apa untuk brain kita. Kalau you nak orang beli banyak, lebih banyak barang, you pasang lagu happy. Sebab tu kalau you pergi McDonald, you tengok lagu yang dia pasang semuanya lagu yang gembira. You pergi kedai, you pergi Tesco, and you tengok lagu dipasang, semua happy. Sebab lagu, lagi happy kita dengar lagu tu, lagi banyak barang kita beli. And sebab tu kenapa kita kuat membeli hari raya, raya Cina, raya Christmas, semua sekian-sekian raya. Sebab masa tu lagu-lagu yang gembira dimainkan. And kalau you tengok lah, you beli kalau masa kedai tengah buka lagu raya, and you tak plan nak beli pun you akan beli, you tengok lah. And so, kenapa saya share iklan apa tu Olympics tu, sebab nak kata bagaimana ibu mempengaruhi kita sebagai a person, to become a person. And so kebanyakannya brand yang mak you suka, biasanya you pun akan beli. Tu biasanya, kalau mak you pakai Colgate, biasanya you pun akan pakai Colgate. Mak you pakai Johnson & Johnson, you pun pakai Johnson & Johnson. Nanti anak you pun pakai Johnson & Johnson. And itu yang marketing cakap And then the last one tu adalah untuk explain macam mana ni lah kita buat decision process. Okay, so tu setakat hari ni and untuk topik ni. Okay, so kalau siapa yang belum scan, you boleh scan. And so saya just nak bagi, saya harap semua dah ada group kan. And siapa yang tak ada group tu, make sure you cari group. Saya harap semua dah ada group. And siapa yang mesej saya minggu lepas pasal attendance, jangan risau. Saya pakai extension. Okay, so kalau you tengok kan, dia bagi tahu you masuk kelas pukul berapa. So kalau kata memang you log in, memang extension saya akan capture you. Saya pakai teknologi So ni dia bagi tahu siapa yang masuk sekejap, siapa yang keluar, pukul berapa you keluar. Jadi kalau kata memang you log in minggu lepas, sebab saya tahu ada yang saya tak reply. So saya memang sangat-sangat tak sempat nak reply. So jangan risau, saya nama awak ada. So untuk yang kerja kumpulan, saya siapa yang dah ada group, the full group, ahli 4 orang you dah boleh jalan dah projek you. So saya nak awak buat 2 helai je, 2 helai sahaja. Pilih, kenapa awak pilih syarikat tersebut? Sebab dalam assignment kumpulan, awak kena pilih syarikat yang awak nak buat dan awak buat marketing plan untuk syarikat tersebut. Syarikat tu adalah mesti syarikat Malaysia, gym, impak boleh, syarikat kapal penerbangan, hotel, restoran, mana-mana sahaja, as long as dalam industri hospitality, tourism and wellness, Miss Mazmi dah bagi senarai apa yang you boleh pilih. Make sure syarikat tu adalah syarikat Malaysia. Saya nak 2 helai sahaja sebab awak tulis kenapa awak pilih syarikat tersebut. And then saya nak ada at least 10 sumber rujukan, website rasmi dia katakan, ataupun Keratan Akbar contohnya. Sebab nanti awak kata awak tak ada bahan, so make sure awak cari siap-siap. So saya nak penerangan dalam 2 perenggan kenapa awak nak pilih syarikat tu dan juga sumber rujukan. So saya bagi 2 minggu lah untuk awak buat, 3 hari bulan 5 nanti awak hantar. So saya approve, baru you boleh buat projek tu. Okay, kalau ketua kumpulan ada problem ke apa, mesej saya bagi tahu. Sebab saya ni ketua kumpulan yang lead kan. So ketua kumpulan kalau ada masalah, you mesej saya bagi tahu kalau you perlu explanation ke apa ke. Okay, right. So setakat hari ni itu sahaja. So terima kasih banyak-banyak. I'll see you next week. Okay. Thank you everyone. So kalau you interested, ada top 10 you boleh dengar pasal marketing juga, problem solving. Kalau you interested boleh dengar. Right? Thank you very much everyone. Assalamualaikum. Thank you, madam. Okay. Thank you, Miss. Okay.